Tunashukuru wapendwa kwa kuwa tena mbele zenyu. Hapa ni kuonesha ya kwamba sisi tunasoma masomo ya Biblia ama ambao wanaita theology, na tumeamua kusoma masomo hiyo kwa sababu ya ujuzi ya kujua Biblia, kufahamu, ili tusiwe tunapana injili ambayo hatujui. Kwa maana kuna mapasta wengi ambao wanafanya injili ambao ni uongozi wa makanisa, lakini hawana ufahamu kiundani kwa ajili ya makanisa. Sasa lengo ya hili shule ni kunemisha wafanyakazi wa Mungu, kunemisha watumishi wa Mungu kuwa na elimu zaidi, ili wasiwafunze watu habari ya uongo ama maherezi ambayo tunaita kwa lugha ya Kimombo. Kwa maana unajua, mtu kama hakusoma Biblia ama hakusoma kitu, hauna ufahamu ya kitu ambacho unakifanya, inakuwa inakuletea tatizo huko mbeleni. Kwa sababu gani? Unajua, mtu kusema aitwe mwalimu ni mpaka afanye kwanza shule ya kielimu, ni hapo anakuwa mwalimu bora zaidi. Na mtu kusema awe kama vile mtu kusema awe mwanasheria ni mpaka afanye shule la kisheria. Mtu awe sijui nini dereva ni mpaka afanye shule, mpaka asomee gari ya vile. Nasi tumeona ya kwamba hatuwezi kumtumikia Mungu pasipokuwa na ujuzi. Sio aseme kama ni sisi hatukusoma, lakini tuna wanafunzi wengi ambao wamesoma, ambao wako na wamefanya machuo kikuu tofauti. Kama vile mtaona hapo kuna pastor mmoja amefanya masomo ya university, amefanya historia, lakini aliona kwamba hiyo historia haitoshi katika elimu wake bora wa kazi ya Mungu. Ikabidi afanye university pia ya nini, ya neno la Mungu, teolojia, na hii hapa tuko tunaisoma. Nawashukuru sana tena sana, kwa maana masomo hii inatuelimisha zaidi, sio formation tu kawaida hiyo anaenda kusema no, unaenda fanya formation hapa. Hii ni masomo kabisa, tunasoma university. Na hii university inaitwa Bible Training for God's Servants. Yaani ni masomo ya kuelimisha watumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la Mungu. Na katika level ya kwanza mimi kuna kitu kimoja, kitabu kimoja tumesoma, ama somo ambao tumeisoma imenipendeza sana tena zaidi, kwa sababu mimi napenda evangelisti sana, napenda kutangaza habari njema sana tena sana. Kuna hii ambayo hapa mnaiona hapa, wanaandika katika lugha ya Kimombo cours d'evangelisation, uinjilisti. Hii wanaandika hapa uinjilisti. Hii imenifaa sana tena sana kujua gisi mtu anapasha kupana injili, gisi mtu anapasha kuvutia watu, gisi mtu anapasha ubiri kanisani, gisi mtu anapasha ubiri njiani, gisi mtu anapasha ubiri mahali popote apatikanao. Hii ilinisaidia sana kujua gisi unapasha kujikomporte, tafakari neno la Mungu. Na kulevo hii ya pili, kuna hii ambayo imenifurahisha sana, dialogue et deontologie pastorale. Hii imenifaa sana katika level ya pili. Hii inaonesha gisi mchungaji unapasha kuwa, gisi unapasha kuwa naongea. Kanisa bila maongezi sio kanisa tu, hata kazi bila maongezi hakuna maendeleo. Bila maongezi hakuna ubora wa kazi. Ni hapo mnaongea, kunakuwa dialogue, ndio unaona gisi kazi, mnajua tatizo gani haiendeki ndani ya kanisa, tatizo gani tunafaa tulifanyie kazi ili kanisa isonge mbele. Ni hapo, na hatujamaliza bado, tunachunga level ya 3, na hapo tutakuwa tumemaliza. Na hii masomo ni masomo mazuri sana. Mazuri sana. Mungu akisaidia tutaendelea hadi kuwa huko wanaita ya kwamba unakuwa doktora, unaweza kuwa daktari mu theology, unaweza fanya master hapa. Tukimaliza hii license tunaenda master. Na waita tena wapendwa zaidi, na waita wachungaji, na waita waevangelisti, na waita wafanyakazi wote wa Mungu, nao wapende neno la Mungu na wakijua ujuzi. Ndio tunajua kwamba mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu, lakini pia inabidi kitu ukijue. Ukiongelea Paulo, ujue Paulo ni mzaliwa wa wapi, babake alikuwa nani, mamake alikuwa nani, na alikuwa anaishi katika nchi gani, na kama aliongea jambo fulani aliongea kwa maana gani, alikuwa anaambia wa nani na kwa nini alisema hilo jambo. Lakini kama hauna ujuzi, hauna shule, hauna hiyo mawazo, utawaambia tu watu gisi unavyowaza wewe, lakini maneno yanatuambia, Biblia inasema usiongeze au usipunguze. Ndio kwa maana tulifanya shule hii. Nawashukuru sana. Mtaona wenzetu hapa katika shule, tuna mapasta wote wako ni mapasta, watumishi wa Mungu wengi zaidi. Na 14 ningetuma tunaendelea ya mingi na kumaliza manani programu yote vile wewe ulikuwa naipanga. Sijue kama ndio maana wakati ninakuya hata nifanya hata siku 15 nusu ya mwezi juu tuangalie si ya kuretere makuru zingine.
Wapendwa, tunashukuru sana kwa masomo hii. Najua tunajifunza kuru ya deontologie pastorale na dialogue pastorale, na tunajua kwamba tangia leo ambao tunasoma hii kuru, kila pastere ataonekana kuwa mfano, kwa sababu lengo kubwa ya kufundisha kuru hii ili tukorije maerezi zenye bapastere mengi wanazoea kuwa nazo, ambao wanaongoza kanisa kutofauti na kuru ya deontologie na dialogue pastorale. Kumbi kama tunafundisha, tunabatakia inafaa mkorije, na hivi muonekane kuwa wapastere wazuri pia kupitia hii kuru pia. Na kuna wale ambao ni wanafunzi lakini ni wa evangeliste, najua kwamba na nyie yawezekana siku moja Mungu atawapa huduma ya upastere, na kama ulisoma hii kuru itasaidia pia, na pia inakusaidia wewe ambao umesoma mwanafunzi. Kesho wakati utafundisha kule kutereso, tutafundisha wachungaji bapastere, najua itawasaidia kupitia ujuzi ambao ulioisoma. Basi Mungu apate kuwabariki. Amena. Vizuri kabisa. Ujuzi wa kazi ya Mungu, sio kuparapara tu. Wewe unasema kazi, masomo haya tunasoma inatupa nguvu na kujua ujuzi wa neno la Mungu, kwani hatutakuwa tunafundisha watu vya bongo. Inabidi tulifunzwa na tunalishika vizuri sana. Antoka ni kusema depuis nilianza mafundisho hii, depuis tour ya mbele na hivi mimi peke naona changement ndani mwangu. Antoka mimi naona changement. Même ma façon d'être, vraiment mimi peke naona qu'il y a un changement. Alors niko na problème moja. Hata mu niveau ya ku quartier, watu wanaona changement. Benye beko ni sumbo bale ba mama nitasema nitawafungisha. Mbona wanaona ke mbona mama asema ke tena hivi. Donc wanakuwa wanajiteraje sana. Jusqu'à ce que mimi peke na kwa fanya nini na baida. Bandugu na wakosea nini? Mimi kuna tafuta amani na watu. Mbona nyampende amani? Unapenda nini? Nifanye nini na nyinyi? Mwisho bakosa mama anakuwa anakuwa duru hivi. Mama anakuwa hivi. Sasa mimi naona inanipita. Nibafungishe kwa mbaya. Tunashukuru sana wewe, kama vile umefanya historia. Tunajua kama wewe umesoma chuo kikuu, ulifanya historia, lakini kupitia hii masomo unasoma ya teolojia, vipi unaweza tupatia utofauti? Ndio, sasa vile unasikia mama anatoka mkusema pale, ndio hata uko na ufahamu ya kisiansi ku mambo ya Mungu, inaonekana kama ni ya muhimu sana. Wewe Mkristo, wewe mtumishi wa Mungu, kujifunza mambo ya Mungu inakupa nguvu, inakupa uwezo, ujuzi ya neno la Mungu. Wakati unasimama kanisa yako, wakati unaongea na baraza, wakati unaongea na Wakristo wenzako, unajua namna gani ya kuongea na wenzako, unajua namna gani ya kuhubiri, unajua namna gani ya kuongoza kanisa, unajua namna gani ya kufanya jambo lolote katika kufatana na neno la Mungu. Ni ya muhimu sana. Asante sana. Sasa tukakuuliza ni lengo gani lituma unasoma hii masomo ya teolojia? Tunajua kama wewe ni mtumishi. Ndugu, nashukuru sana. Nashukuru sana sababu masomo hii, mafunzo hii ya muhimu katika maisha yangu ya kimwili kama vile kiroho. Kuna mambo mingi nilikuwa siyafahamu. Soma ni kweli, ni mchungaji, lakini pamoja na mafunzo yanakuja kupata zaidi ujuzi na uongezeka zaidi, sababu katika makanisa kuna shida kubwa sana. Wakati huko mchungaji na hauna nosio fulani ya Biblia au somo ya teolojia, kuna shida kubwa. Maerezi ni mingi, maproblemu ni mingi,
kufuatana na hii mafunzo hii tutakosoa polepole, hata wale ambao wanajiona watawezekana watarejea tu, sababu wakati unafundisha ukweli wataona ni ukweli, watageuka watu wote, itakuwa faida kwetu, faida wa kanisa, na watu wote wanabadilika, wanaingia katika roho. Asante sana baba, tunashukuru sana. Kama wewe mwalimu, hii shule inasaidia wanafunzi nini na inalenga nini na ndani ya maisha yao itawasaidia nini? Okay, asante sana, nashukuru sana kwa maulizo ambayo nauliza. Kizuri ya hii masomo kwa kweli, ningelikuwa na mambo mengi ya kusema, ningelikuwa na muda, lakini nitaongea tu kwa machache. Masomo hii inasaidia wanafunzi wengi zaidi sana, kwa sababu mahali pote ambapo nimepita naona kabisa tunaendelea kuwa tunatengeneza watumishi waliokuwa wazuri kupitia masomo hii, kwa sababu mara mingi tunakutaka watumishi wengi wako na maerezi fulani, lakini baada ya kusoma masomo hii wanakuwa wanabadilishwa na wanakuwa ni wanafunzi ama watumishi wazuri zaidi sana, kwa sababu kuru hizi zote ambazo tunafundisha zinakuwa zinawasaidia, kwa sababu kila kuru ina lile ambalo linalenga. Kwangu nikisema ya kwamba masomo hii imekushasaidia watumishi wengi, watu wengi leo wamekuwa ni wachungaji wazuri kupitia masomo hii. Watu wengi leo wamekuwa ni wa evangeliste wazuri kupitia masomo hii. Watu wengi wamekuwa ni watumishi wazuri kupitia masomo hii. Na katika hii level ya lisansi inakuru ngapi umesema kwa jumla? Katika degree ya lisansi tunakuwa na kuru 17 zote kwa jumla, ambazo unaweza kutajia hata zimoja? Tunaweza taja hata zimoja. Katika kuru hii tunafundisha kuru zifuatazo sa vile religion de l'église, najua wanafunzi walishaisoma. Tunafundisha christianisme, ni kuru ambayo tunafundisha kuru ya 3 ambayo inakuwa ni dialogue pastorale. Tunafundisha deontologie pastorale, tunafundisha sekte, na pamoja na ile pia tunafundisha zingine makuru ambazo tulizozisoma na zingine bado hatukujaliwa neema ya kuzisoma, lakini kuru zote ambazo tutakazozisoma ni kuru 17. Asante sana. Na kwa kumaliza utanisi sana, kwa kumaliza, kisha kumaliza na kupata cheti chao, wao wanaweza kuwa kama vile wanani? Kwa sababu tunajua ambao wanafanya kinganga wakimaliza wanakuwa wadaktari, wale wanafanya sheria wakimaliza wanawaita wa avoka huku kwetu wa maître avocat, nao hao wakimaliza vile wanasoma Biblia wanakuwa wanani? Okay, yani kwa programe yetu tunaanza na programe ya diplome, na ile diplome banasoma kuru 16, na ile kuru 16 baada kuzimaliza wanakuwa ni wa diplome kwa teolojia. Kisha tunaendelea na zingine kuru 16 zenye zinasalia, nazo pia wakisha zimaliza banakupata cheti ambayo inaitwa licence en theologie, ni njoo ambao wanatarajia. Najua tayari wamekwisha soma kama kuru ngapi hivi, na kuna bakia kuru zingine. Najua kwa level ya 3 tutamaliza kuru zote, na mara moja tunawapa cheti ile ya lisansi. Na nini, ni lengo gani mnaitafuta kwa kufundisha watu? Kwa kufundisha watu, lengo ya kwanza ambayo tunatafuta ili watumishi wapate ujuzi, ili watumishi wao watumishi bora, kwa sababu tuliona ya kwamba watumishi ni wengi kabisa, sana sana hapa Kongo na nchi mbalimbali za Afrika, lakini sasa watumishi wengi wameingia katika kazi ya utumishi lakini hawana elimu. Siakatala kama mtu anaweza kuwa mtumishi bila elimu, ni vizuri sana, lakini ni vizuri zaidi sana mtumishi awe na elimu. Tofauti ni nini? Utumishi ni kitu kiene mtu anazaliwa nacho, ama kitu ambacho mtu anaweka ndani ya mtu,
lakini elimu tunaipata kwa masomo, kwa sababu njo inanoa ile kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwetu, inanoa ile utumishi ambayo imewekwa ndani mwetu, yaani inasafisha ili mtu awe mtumishi mzuri, kwa sababu tunaona wengi leo walikuwa ni watumishi lakini hawakuwa wamekwisha kuenda katika shule za Biblia, lakini wakati walipoenda kwenye shule za Biblia ikawafanya kuwa watumishi wazuri, na leo wanaongoza kanisa vizuri zaidi sana. Ndiyo maana masomo hii kwa kweli inasaidia watumishi wengi zaidi sana kujua Biblia. Mfano, wanajua historia ya Israeli, wanajua kila kitabu namna gani wanaweza kidetaye mwaka, siku na kadhalika ambayo kiliandikiwa. Wanajua kuna kuru ambayo tunafundisha hermeneutike ambayo inaonyesha namna gani mtu anaweza jua kuchambula Biblia vizuri katika ubora wake, na ingine makuru yote kabisa inakuwa ni makuru ambayo inasaidia maisha ya utumishi ambayo tunayoyaishi. Basi tunashukuru baba. Na hii shule inaitwa aje? Shule hii inaitwa ni shule ya Bible Training for God Servants, yaani shule ya Biblia kwa watumishi wa Mungu, ambayo imeanza na kampuni yetu ya Daily Transformation ya pale Amerika, Las Vegas, na shule hii imekuwa dunia nzima. Na sisi ambao tuna kama mimi mali hapa nimetumika kwa ofisi yetu ya Afrika Mashariki ambayo imekuwa pale Kenya. Unamalizia na majina? Okay, kwa majina nimeitwa kwa jina la Pasteur Olivier Josue ambaye nimeishi pale Kampala. Basi Mungu akubariki sana. Asante sana, na wewe pia Mungu akubariki.